Shalom Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, berjumpa kembali saudara program Santapan Rohani pada saat hari ini. Baik, kita akan mendengarkan sebuah khotbah dari hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Bagaimana ya menurut penglihatan dari hamba Tuhan ini bangsa Indonesia ke depan. Ya, dia melihat dalam penglihatan hamba Tuhan. Ya, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita akan menyaksikan ya pernyataan atau khotbah seorang hamba Tuhan. Bagaimana pernyataan beliau, kita langsung kita saksikan. Demikian. We can sing Kita bisa nyanyi or we can worship. atau kita bisa menyembah. There's a difference. Ada perbedaan. We can enjoy the presence of God Kita bisa menikmati hadirat Tuhan, and enjoy this wonderful music, menikmati musik yang luar biasa, or we can join heaven atau kita bergabung sama sorga. with singing all the time. Sorga yang setiap waktu menyanyi, Holy, holy, holy. Kudus, Kudus, Kudus. Lord God Almighty, Tuhan Maha Kuasa who was and is to come. yang telah ada, yang ada, dan You yang know, akan datang. when you are 46 years in full-time work, Ketika saudara sudah 46 tahun pelayanan penuh waktu, you get rid of a lot of your own ideas. saudara sudah menyingkirkan begitu banyak gagasanmu sendiri. And you actually go back right to the foundation. Dan saudara maunya engkau kembali ke dasar fondasinya. And that also means Dan itu juga artinya we are so blessed in Indonesia. We have some of the most wonderful worship teams in the world. kita sangat diberkati di Indonesia. Ada tim-tim pujian penyembahan yang paling luar biasa di muka bumi. Sebentar, Tapi sebentar, sebentar. But it also mean tapi juga artinya we can get used to it. kita udah mulai kebiasaan. Amen, saudara. We can get used to it, Pa. Ja- We can get used to the glory. Kita bisa mulai terlalu biasa sama I'm kemuliaan. tonight very blessed because this is actually my spiritual home. Saudara, malam hari ini saya sangat diberkati karena gereja ini adalah rumah saya sendiri So secara I rohani. greet you all, Jadi saya berikan salam buat saudara, pastors, leaders that are here Bapak Gembala, semua pendeta, hamba-hamba Tuhan, pemimpin from the area, yang ada di daerah those that are Banten, watching us on internet. saudara yang menyaksikan via internet. But actually tonight I'm home. Tapi malam hari ini saya ada di rumah sendiri. I identify with this church as my church in Indonesia. Saudara, saya menganggap gereja ini adalah gereja rumah saya kalau saya di Indonesia. Now that is really wonderful. Ini sangat luar biasa. I am greatly honored then to have a pastor like Pawirio. Saya sangat terhormat memiliki seorang gembala seperti Pak But Wiryo. tonight is not about my church. Tapi malam hari ini bukan tentang gereja saya. Tonight is not about you or me. Ini malam hari ini bukan tentang saudara ataupun saya. Tonight is about God Almighty Malam hari ini tentang Tuhan Maha Kuasa and our country. dan juga tentang negeri kita. Pawirio says, Pak Wiryo katakan, he says, I'm fighting the devil all the time. dikatakan tadi Pak Wiryo mengatakan Yes. Ibu Suset bertempur sama iblis sepanjang waktu. I'm serious about my country. Ya, karena saya serius sama negeri saya. I'm serious about the destiny of Indonesia. Saya serius sama destininya Indonesia. I'm serious about this land. Saya serius tentang tanah negeri ini. I'm serious about what is God's destiny for this land, saudara. Saya serius tentang destininya Tuhan atas negeri ini, saudara. But I'm also serious about worship. Tapi saya juga serius mengenai penyembahan. You know, last night Tadi malam we came to the preparation meeting with the committee. ada ibadah persiapan dengan panitia. There was such worship. Ada penyembahan yang luar biasa. There was just such a presence of God. Ada hadirat Tuhan yang luar biasa. And you know, Tahukah saudara? I couldn't help but think of my people of Papua. Saya nggak tahan untuk kemudian terus memikirkan rakyat yang ada di Papua, orang saya sendiri. The true love of my heart. Cinta sejati dari hati saya, orang-orang Papua. When we are in the mountains, Ketika kami ada di pegunungan, or when we are in the districts, or sometimes in the remote areas, ketika kami ada di daerah kecamatan-kecamatan dan daerah-daerah terpencil,
We don't have instruments like this. Kami nggak punya instrumen seperti ini, saudara. Tonight we also are so blessed to have Pak Aris with us, the leader, the ketua of JDN. Malam hari ini ada pendeta Aristarkus Tarigan bersama-sama dengan kita, fasilitator nasional, ketua dari jaringan doa He will nasional. tell you Beliau akan kasih tahu ke saudara. when they do some of these JDN meetings in the inland. Ketika mereka melakukan ibadah-ibadah JDN di pulau-pulau kecil, We don't have this. yang kayak gini nggak ada. We only have a water bottle and a stick. Yang ada di sana cuma botol air mineral sama tongkat kayu. We have people who sometimes cannot even read nor write. Ada orang-orang di sana yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis. And when they worship, Ketika mereka menyembah, one person sing a song or sing one verse of the Bible, satu orang menyanyikan satu ayat dari Alkitab, and then the rest are following. dan yang lain akan ngikutin. They sing after that person. Mereka menyanyi mengikuti orang yang baca Alkitab Because itu. that person that is singing ahead can read. Karena orang yang menyanyi duluan cuma dia yang bisa baca, saudara. Now, of course, Papua is very much being educated now. Saudara, hari-hari ini Papua tentu saja sudah sangat terpelajar. But when you go to the mountains, Tapi kalau kita ke daerah pegunungan, or you go to the far district land, atau saudara pergi ke kecamatan-kecamatan yang jauh, yang terpencil, you still have people masih ada orang-orang that cannot read yang nggak bisa baca, nor write. nggak bisa nulis. And we bring them from the mountains. Dan kami bawa mereka dari gunung. We in the Love Papua Center. Di tempat kami Love Papua Center. And when I sometimes make notes Dan ketika kadang-kadang saya buat catatan, and we distribute it, lalu kemudian kami I bagi-bagi, say, thank you. mereka bilang, makasih, Cannot read. saya nggak bisa baca. But when they sing, Tapi ketika mereka menyanyi, they sing the word of God. mereka menyanyi langsung kepada Because Tuhan. that's all they know. Mereka menyanyikan firman Tuhan karena hanya itu yang mereka tahu. And when they worship, Dan ketika mereka menyembah, we have got only a water bottle and a stick. yang mereka punya cuma botol air mineral sama kayu. But you know what? Tapi tahukah saudara? The presence of God comes. Hadirat Tuhan turun. Why? Kenapa? Because they sing from their heart. Mereka menyembah dari hati mereka. Tonight, Malam ini, in this beautiful house, di rumah yang indah ini, beautiful people like this, orang-orang yang luar biasa seperti hamba-hamba and with Tuhan. you here tonight, Dan saudara, malam hari ini, I want you to forget about a meeting. saya mau saudara lupain kalau ini adalah You are ibadah. first of all here to be a pleasure unto God. Saudara datang ke sini alasan pertamanya untuk jadi kesenangannya Tuhan. You know, I just came from Solo, Saya baru pulang dari Solo. and on Sunday morning, Di minggu pagi, the Lord took us into a place of worship. Tuhan bawa kami ke sebuah momen penyembahan. And when we lay down all tradition and we really worship, suddenly the fire fell and people were healed automatically. Ketika kami menyingkirkan semua bentuk tradisi, saudara, dan mulai sungguh-sungguh menyembah, dan dengan tiba-tiba api Tuhan mulai tercurah, api Tuhan mulai tercurah, saudara. Why? Kenapa? Because where true worship is Karena di mana ada penyembahan yang the sejati, Spirit of the Lord. maka ada Roh Allah di And where situ. the Spirit of the Lord Dan di is, mana ada Roh Allah, then we don't have to work with the fire or think of the fire, or we simply walk into the river of God and God does the rest. saudara, kita nggak perlu ngomong soal api, mikirin soal api, nggak. Ketika engkau ada dalam hadirat Rohnya Tuhan, engkau berjalan dalam sungainya Tuhan, dan Tuhan akan mengerjakan sisanya, saudara. Boleh duduk, teman-teman. First of all, thank you, Pak Wirio, that I can be here tonight. Pertama-tama terima kasih Pak Wiryo untuk saya ada di sini malam ini. Thank you to our special guest, Pak Daniel, Pak Aris. It's such a joy that you are here. Terima kasih juga buat tamu spesial kita, ada Pak Daniel Panji dan juga Pak Aris Also, the Sukacita. ketua of our yayasan is here tonight, Pak James. Juga ketua yayasan kami ada Pak James Taroreh bersama dengan kita. And then thank you for the leaders that came. Terima kasih juga untuk seluruh hamba-hamba Tuhan dan pemimpin yang datang And I malam look ini. over the building and I say, where is Seprong? Saudara, dan saya melihat ke gedung ini, ruangan ini, saya bertanya-tanya, di manakah orang-orang? Amen. Why is this so important? Kenapa ini sangat penting? You see, Saudara, Saudara, on the 14th of February, di tanggal 14 Februari,
something will happen in this land that impact every single one of us. Ada sesuatu yang akan terjadi di negeri ini yang akan berdampak untuk setiap kita. It doesn't matter if you're Christian, if you're Muslim, if you're Buddhist, if you're Hindu, doesn't matter what tribe or tongue or group or whoever you are part of 275 million people that live in this land. Gak peduli saudara Kristen, Muslim, Hindu, Buddha, suku, bahasa, agamanya apa, saudara semua adalah bagian dari 275 juta jiwa yang hidup di negeri ini. And all of us will be affected by the 14th of February. Dan semua kita akan terdampak oleh apa yang akan terjadi di 14 Februari 2024, saudara. Amen, saudara. So no matter what's going to happen, what happened through this election will affect the country. Jadi tidak peduli apapun yang akan terjadi, tetapi apa yang terjadi di pemilu pasti berdampak buat negeri ini. And why is this so important tonight? Dan mengapa ini sangat penting malam ini? Why do we go through the land to go and from city to city and from place to place? Mengapa kita harus berkeliling ke seluruh negeri, dari kota ke kota, dari satu tempat ke tempat yang lain? Until now, Sampai hari ini, until yesterday, sampai kemarin, we had 96,000 people joining in on Indonesia di Hatiku. untuk ibadah Indonesia di Hatiku sudah ada 96.000 orang yang bergabung bersama-sama. You clap. Saudara boleh tepuk tangan It's buat not Tuhan a- Yesus. No, tunggu. It's not a drop in the bucket if we think that we have got 275 million reasons to pray. Tapi kalau kita mikir ada 275 juta alasan untuk berdoa, 96.000 belum setetes air, saudara. Because 275 million people will be affected by the elections. Karena yang akan terdampak oleh pemilu 275 juta jiwa, saudara. Amen, saudara. Amin. And that's why we go through the land. Itu sebabnya kami berkeliling negeri ini. That's why Pa Daniel and Pa Aris and many others, we are going from city to city and say, come people, let's pray. Because if we don't pray now, we can only blame ourselves at the end. Karena itu Pak Daniel, Pak Aris, dan para pemimpin yang lain kami berkeliling dari kota ke kota. Kami katakan, ayo berdoa, ayo berdoa. Karena kalau kita nggak berdoa, yang bisa kita salahin di ujung nanti kita, saudara. If we don't pray now, Kalau kita nggak berdoa sekarang, while we have time, ketika kita masih punya waktu, then we can only blame ourselves when things doesn't go the way we have thought or the things we wanted in our land. kalau misalnya sesuatu terjadi nanti di negeri kita yang nggak sesuai dengan harapan kita, maka kita harus salahkan diri kita yang nggak mau berdoa. So with absolute respect to you tonight and to those that are watching me, Jadi dengan segala hormat untuk setiap bapak ibu malam hari ini dan setiap yang menonton via internet. and that's not how I thought I would start, but let's just go straight to the point. Dan saudara, ini saya nggak bayangin mulai seperti ini, tapi mari masuk langsung ke poinnya. So Dara, the point is this. Poinnya adalah ini. We, with all respect, and as much as I respect our candidates and the different parties, I respect our land, I respect our politicians. Dengan segala hormat kepada setiap kandidat, setiap partai politik, saya menghormati tanah negeri ini, saya menghormati para politisi. And although I might offend somebody listening to me also on the internet now, Walaupun misalnya saya menyinggung seseorang, bahkan yang menyaksikan di internet sekarang, we cannot look at the answer from the politicians. The church is the highest authority of God on the earth. kita tidak bisa mencari jawaban atas negeri ini kepada para politisi. Kenapa? Karena gereja Tuhan adalah pemegang otoritas tertinggi di muka bumi. That means the church has to take their place. Artinya gereja harus ambil posisinya. That means that if we don't take our place Kalau kita nggak ambil posisi kita, and we don't really stand in the gap kalau kita nggak berdiri sebagai pengantara, and things go wrong, lalu kemudian yang and keliru we have the terjadi, second 1998 and a 1997, we can only blame ourselves. lalu 97, 98 keulang lagi, saudara, maka kita hanya bisa menyalahkan diri kita sendiri. Worship team, you're welcome to go down. Thank you. Teman-teman pujian penyembahan, All of you, I'll musik call you boleh, at the end, boleh yeah. duduk di bawah sebentar. Amen, saudara. Amen. And that's why we go through this land. Oleh sebab itu kami berlari mengelilingi negeri Not ini. because we just want meetings, Bukan kami pengen ada ibadah, but because there's an urgent cry in the spirit. tetapi karena ada seruan yang mendesak di dalam And the roh. Bible says in Corinthians, Alkitab katakan di kitab Korintus, if the trumpet call is not clear, who will go to war? jika suara nafiri tidak terdengar dengan jelas, siapakah yang mau pergi berperang? And if we as the church is not taking our place
right now in prayer and intercession. Kalau kita sebagai gereja tidak mengambil posisi kita sekarang dalam doa dan syafaat Before our God, di hadapan Tuhan every kita, one of us, maka setiap kita that when things don't go the way we wanted it to go, we cannot blame the politicians, we cannot blame God, we cannot blame the party. We have to blame ourselves because God gave you His authority. ketika segala sesuatunya kemudian berlangsung tidak seperti harapan kita, maka jangan salahin politisi, jangan salahin partai politik, apalagi jangan salahin Tuhan. Salahin diri saudara sendiri, karena seharusnya kau ambil otoritas itu. Amen, saudara. Now, let me quickly just go with the first screen tonight. Bolehkah slide pertama malam ini? Why are we here tonight? Mengapa kita ada di sini malam And ini? why is Indonesia di hatiku so important? Mengapa Indonesia di hatiku sangat penting? Why is it that we need to pray now? Mengapa kita perlu berdoa sekarang? So some people say, well, maybe we've got a second turn of the elections after the 14th. Mungkin ada orang yang bilang mungkin akan ada putaran kedua dari pemilu setelah 14 Februari. I hope not. Saya berharap sih enggak, But even saudara. if we do, Tapi walaupun ada, the 14th of February will set the first stage. 14 Februari akan jadi langkah pertamanya, panggung pertamanya. Amen, saudara. And when we look tonight, Dan ketika kita lihat malam ini, why is it here that we have come together tonight? mengapa kita datang ke sini malam ini? Because Daniel chapter 2 verse 21 says, Karena Daniel pasal 2 ayat 21 katakan, He changes the times and the seasons. sebab ialah yang mengubah musim dan waktu. And He removes kings and raises up kings. Dia yang menyingkirkan para raja dan mengangkat para raja. And give wisdom to the wise and knowledge to those that have understanding. Memberikan hikmat kepada yang bijaksana dan memberikan pengetahuan kepada yang berpengertian. And so of course, although every one of us might have our idea who we are standing up for and what we like and what we don't like, Tentu saja masing-masing kita punya gagasan sendiri, kita mau berdiri di calon yang mana yang kita suka, mana yang kita tidak and that's suka. why it's so important that we pray before we actually go to the elections and actually tick our boxes. Itu sebabnya saudara, kita perlu berdoa sebelum nanti benar-benar kita ke pemilu, ke kotak suara, kita coblos. Amen. Amen. We need the wisdom of God. Kita perlu hikmat We need Tuhan. the guidance of God, Papa. Kita perlu tuntunan Tuhan, Pak. And tonight is not the political platform here. Malam ini panggung ini bukan panggung politik. I am not praying for any specific candidates. Saya tidak akan berdoa untuk kandidat tertentu, That's not saudara. why we are here tonight. Bukan itu alasan kita ada di sini malam We ini. need God's wisdom, saudara. Kita perlu hikmat Tuhan, We saudara. need God Almighty to raise up whom He wants to raise up and pull down who He wants to pull down. Kita perlu Tuhan yang maha kuasa itu mengangkat yang dia mau angkat dan menurunkan dia yang mau turunkan. Because God alone will know what is the best for our land. Sebab hanya Tuhan sendiri yang tahu yang terbaik buat tanah negeri That's why kita. we need to pray right now. Itu sebabnya kita perlu berdoa sekarang. Come on, say amen. Katakan amin. Say to your neighbor, wake up, she's talking to you. Katakan kiri kanan, hei bangun, dia ngomong buat kamu. Amen. Amin. Amen, saudara. Amin. Amen. Many a times Seringkali in the things of the Spirit, dalam perkara-perkara roh, although God speaks to us very clearly, walaupun Tuhan bicara dengan jelas, it's almost like we are just drifting. You know, hallelujah. We pray about our church and we pray about the area and we pray about the finances and we pray about the building and we pray about the finances and we pray about the building fund, and we don't take our place for the land, but we live in this land. seringkali saudara ketika itu terjadi maka kita cuma anggap ya sudahlah, saya berdoa buat gedung gereja saya berdoa buat pelayanan saya berdoa buat ini buat itu. Tapi sering juga kita tidak mengambil posisi kita untuk berdiri bagi negeri ini. But it's not just about an elections. Ini bukan cuma tentang pemilu Bapak Ibu. How short-sighted that would be. Betapa pendeknya anggapan We kita jika talk about the demikian. destiny of this land. Kita lagi ngomongin destiny We tanah talk about the ini. future of this land. Kita ngomongin masa depannya tanah ini. And you hear me tonight in Jesus' name. Dan Bapak Ibu saya dengar saya dalam nama Yesus. It's all good and well to say revival, give us a revival. Saudara senang sekali kita bilang, oh revival, kebangunan rohani But berikan. what is revival? Tapi apa itu kebangunan rohani? Revival is reviving that which is dead. Kebangunan rohani artinya membangunkan, membangkitkan yang sudah mati. Revival is putting fire to that which is not having fire anymore. Kebangunan rohani artinya memberikan api kepada mereka yang tidak
punya api lagi. So yes, Lord, Jadi ya Tuhan, give us the fire berikan kepada of kami the Holy api Spirit Roh Kudus, so that we are able to fulfill our destiny. sehingga kami dapat menggenapi destiny And kami. what is the destiny of Dan Indonesia? apa destininya The Indonesia? destiny of Indonesia is to take the gospel and the fire of Jesus Christ to the other nations of the world. Destininya Indonesia adalah untuk membawa Injil dan apinya Tuhan Yesus Kristus kepada bangsa-bangsa di dunia. And you hear me tonight. Saudara dengar saya malam ini. And I'm sorry if I offend you watching me on the screen. Maaf kalau saya menyinggung saudara, baik yang menyaksikan But di layar. if we don't pray now, Kalau kita tidak berdoa sekarang, and we have got the next candidate taking number 1 place, lalu kemudian kandidat berikutnya yang akhirnya terpilih, and the next president, presiden if berikutnya, we don't kalau kita nggak pray berdoa, God's choice, bukan karena pilihannya it Tuhan, might affect our destiny. saudara, itu dapat berdampak buat destiny kita. Amen. Who are you as a foreigner to talk to us like that? Mungkin saudara bilang, siapa ibu orang asing bicara seperti itu? I happen to be a foreigner that loves this land. Saudara, saya adalah orang asing yang sangat mencintai negeri But ini. actually it's your inheritance. Ini adalah warisan It's saudara. your land. Ini adalah tanah It's your saudara. place. Ini tempat It's your saudara. destiny. Ini destiny Indonesia saudara. belong to you. Indonesia punya saudara semua. I am just a foreigner that the Indonesians kindly made room for and love me in this land. But this land belong to you. Saya hanyalah orang asing yang orang-orang Indonesia kasihi, bisa kasih ruang untuk mengasihi negeri ini. Tetapi tanah negeri ini punyanya saudara. And that's why we need Daniel chapter 2:21. We need the desperate wisdom of God, and that's why we are here tonight. Itu sebabnya kita perlu Daniel 2:21. Kita perlu hikmat Tuhan yang sesungguhnya. Kita perlu itu malam ini. And how will it be, people? Dan bagaimana rupanya saudaraku? I'm in my house. I'm in my family. I'm in the house where I this is my house. So I think I can talk to you like family. Saya ada di rumah sendiri, saya ada di tengah-tengah keluarga. Saya rasa saya ada di rumah sendiri. Jadi saya boleh ngomong kayak keluarga ketemu keluarga saudara. Thank you to the leaders and the other guests that we have in the house. Tentu saja saya berterima kasih untuk setiap pemimpin hamba-hamba Tuhan, tamu yang boleh datang ke sini. Let me talk to you what God talked to me all day in my hotel room. Biarkan saya beritahu kepada saudara apa yang Tuhan katakan kepada saya sepanjang hari di Let's kamar hotel forget saya. a sermon. Bukan untuk lupakan semua khotbah. Let me talk to you what God talked all day today to me while I stayed and separated in my hotel room. Biar saya beritahu kepada saudara apa yang Tuhan katakan sepanjang hari ketika saya sendirian di kamar hotel. And allow me that I talk from my heart to you. Izinkan saya berbicara dari hati saya buat saudara. Let's go to the second slide. Mari ke slide berikutnya. I want you to understand. Saya mau saudara mengerti. If we really pray for the land, Kalau kita sungguh-sungguh berdoa buat negeri if ini, we are serious about a breakthrough in this land, kalau kita serius akan terobosan di negeri ini, if we are serious about the destiny of Indonesia to the nations, kalau kita serius akan destininya Indonesia buat bangsa-bangsa, then we need to understand the judgment of God but also the mercy of God. maka kita perlu mengerti penghakimannya Tuhan sekaligus kemurahannya Yes, Tuhan. God has to judge sin. That's absolutely right. Iya, Tuhan harus hakimi setiap dosa, betul. But when you read the Bible Tapi ketika kau baca firman and you learn to fellowship with God, dan kau mulai belajar untuk bersekutu dengan you Tuhan, also get used to the wonderful depth of God's mercy and grace that we can tap into, that we can draw from. maka saudara juga bisa melihat betapa luar biasanya anugerah dan kemurahan Tuhan yang dapat kita terima, yang dapat kita ambil, And we saudara. see Kita that lihat, every time setiap kali God wanted to move upon a land, Tuhan mau bergerak atas sebuah negeri, every time setiap kali when God wanted to bring a breakthrough, ketika Tuhan mau berikan terobosan, we see that God raised up a person kita lihat Tuhan membangkitkan or seseorang, somebody seseorang or something atau who sesuatu would stand in that
place before God in the gap, to stand before God to release that prayer. Yang mau berdiri di hadapan Tuhan sebagai pengantara untuk melepaskan doa-doa tersebut. And we see that the highest, one of the strongest characteristics of a true prayer or a true intercessor or a true pastor or a true leader is identification. Saudara, dan karakteristik yang terbaik dari seorang pendoa, pesyafaat, atau seorang gembala adalah apa yang saya sebut sebagai identifikasi, mengenali. Why is God using me? Mengapa Tuhan pakai saya? You know what I said to the people? Tahukah saudara apa yang saya You know katakan what kepada I orang-orang? said this morning to my staff? Yang saya katakan pagi ini kepada para pekerja I saya. was definitely not God's first choice for this. Saya bilang, saya pastinya bukan pilihan pertamanya Tuhan untuk ini. I do believe that God said to several other leaders to do this before me. Saya percaya bahwa Tuhan telah kasih tahu kepada beberapa pemimpin yang lain sebelum ke saya. I am not the best preacher of Indonesia at all. Saya bukan pengkhotbah terbaik di Indonesia. I am not God's first choice, I'm God's desperate choice. Saudara, saya bukan pilihan pertamanya Tuhan. Mungkin saya pilihan dalam tanda petik putus asanya Tuhan. What do you mean with God's desperate choice? Apa maksudnya pilihan putus asanya Tuhan? God knew Tuhan that tahu now is the time bahwa sekaranglah that waktunya. we as a people need to rise up. Bahwa kita sebagai umatnya harus And bangkit. God raised a Daniel Panchi. Dan Tuhan And God bangkitkan raised a padanya Pak Aris. Panji, Pak And Aris. God moved Tuhan on bergerak different ones, dari setiap orang berbeda, including me, termasuk to saya, blow the trumpet, untuk meniupkan to say, sangkakala, mengatakan, now is the time sekarang to pray. lah waktunya untuk berdoa. Amen, saudara. Amin. Why? Kenapa? We see this in the principles of the Word of God. Kita lihat ini dari prinsip firman Tuhan. When God wanted to wipe out His own people Ketika Tuhan ingin menghabisi umatnya sendiri. because they sin, Karena mereka berdosa. because they built a golden calf, Karena mereka membangun anak lembu emas. because they break the law, Karena mereka mematahkan hukum Taurat. because they turn against God. Maka mereka melawan, When menentang God Tuhan. wanted to wipe them out, Dan Tuhan mau menghapuskan mereka semua. God in His mercy Dalam kemurahannya already prepared a Moses. sudah mempersiapkan Musa. Amin. Amin. Amen. God already knew Tuhan sudah tahu that there would be a Moses that He has prepared, bahwa akan ada Musa yang dia sendiri siapkan, who would come before Him yang akan datang ke hadapannya and that would cry out before Him in Exodus chapter 34 dan berseru kepadanya di Keluaran 34 and say, dan mengatakan, God, Tuhan, what God are you? Tuhan seperti What about apakah your Engkau? name? Bagaimana dengan What namamu? about your glory? Bagaimana dengan What kemuliaan-Mu? will the nation say? Apa yang akan dikatakan This is bangsa your lain? destiny. Ini adalah This is destinimu. your calling. Ini adalah panggilanmu. Please, Tuhan, I stand before you. aku berdiri di hadapanmu, Between you and between them. di antara engkau dan mereka. God, Tuhan, before you wipe them out, sebelum engkau hapuskan wipe mereka, me out first. hapuskan aku terlebih dahulu. True identification. Identifikasi yang sejati. Amin. You don't need to be smart. Engkau tidak perlu pintar. You don't need to be the greatest prayer leader. Engkau tidak perlu jadi pemimpin doa yang terbesar. You don't need to be perfect. Engkau tidak perlu sempurna. You cannot be perfect. Karena engkau tidak bisa I sempurna. cannot be Saya perfect. tidak bisa sempurna. Only one perfect. Cuma satu pribadi yang His sempurna. name is Jesus. Dan namanya Yesus. But oh, God look for somebody with a heart. Tapi Tuhan tetap cari orang yang punya hati. And although we don't have a full house, that doesn't matter. Walaupun tempat ini tidak penuh, tidak apa-apa. If God can find tonight in this place some men and some women who are willing to stand before God for this land and say, God, hear my cry. Kalau Tuhan bisa temukan di tempat ini, baik laki-laki maupun perempuan yang mau berdiri di hadapan Tuhan dan mengatakan, Tuhan, ini doaku. The Bible says Moses had to stutter. Alkitab katakan Musa itu gagap. He couldn't even speak fast. Musa itu nggak bisa ngomong cepat. He couldn't even pray perfect.
Mungkin Musa tidak bisa berdoa dengan He sempurna. ran away from a snake. Dia kabur dari ular. In Exodus chapter 3. Di Keluaran pasal 3. We don't need perfect people. Kita nggak perlu We manusia don't yang need sempurna. superpower people. Kita nggak perlu orang yang punya We don't need superpower. super intelligent people. Kita nggak perlu orang yang super It's not intelligent. about your degree and it's not about your diploma, pa. Bukan tentang gelar, saudara. Bukan tentang diploma, saudara. It's about your heart. Tetapi tentang hatimu. That's what God look at. Itu yang Tuhan lihat. Amen. God found the Moses, Tuhan temukan seorang Musa. a man that had a stutter, Seorang yang gagap. a man that wouldn't even speak, Seorang yang nggak bisa ngomong. a man that would rather have his brother speak than him, Seorang yang lebih memilih saudaranya ngomong buat dia. a man who fled away, Seorang yang kabur. a shepherd Seorang gembala. in the back of the desert, Di belakang padang a gurun. man that ran away from a murder. Seorang yang lari karena pembunuhan. God looked for a man Tapi Tuhan cari who would care seseorang enough yang for punya his cukup people, supaya who would say, dia dapat "Oh berkata, God, Tuhan, you are almighty. Engkau Tuhan You yang are perkasa. God Almighty. Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Please, I stand between you and the aku land. berdiri No." antara engkau dengan tanah negeri ini. Jangan Tuhan. That's what God is looking for. Itu yang Tuhan cari. Amen. Oh, we see Sudah lihat that the same happened in 1 Chronicles 21 verse 16 to 17. yang terjadi di satu Tawari 21 16 17. We see that David committed sin. Kita lihat Daud berdosa. We see that David started counting the people. Daud mulai melakukan sensus, saudara, menghitung And the orang-orang. Bible says it displeased the Lord. Nah, Alkitab katakan menyenangkan hati. And we see that God was going to bring that judgment. Tapi kemudian Tuhan membawa penghakimannya. And what did David had the choice of 3. Saudara, Daud punya pilihan 3. Either he fall into the hands of people or a famine, or he fall in the hands of God. Jatuh di tangannya manusia, jatuh pada kelaparan, atau jatuh di tangan Tuhan. And David said, let me fall into the hands of God. He is merciful. Daud katakan, biarkan aku jatuh di tangan Tuhan, sebab ia adalah Tuhan yang penuh And kemurahan. 1 Chronicles chapter 21 verse 16 to 17 says, and David looked up and saw the angel of the Lord standing between heaven and earth with a drawn sword in his hand. Dan dikatakan 1 Tawari pasal 21 ayat 16 dan 17 dikatakan Daud mengangkat mukanya, dilihatnya malaikat Tuhan berdiri antara bumi dan langit dengan di tangannya pedang And terhunus. David and the elders clothed with sackcloth fell on their faces. They humbled themselves. Lalu dengan berpakaian kain kabung bersujudlah Daud dan para tua-tua, mereka merendahkan Hear hati. the prayer of David. Dengar doa Daud, saudara. Was it not I who ordered the fighting men to be counted? I, the shepherd, I committed sin. Dengar doa Daud, saudara. Bukankah aku ini yang menyuruh menghitung rakyat itu? Aku yang berdosa, aku yang melakukan kejahatan. Lord, Tuhan, let the sin, let it fall upon me and my family. I stand between you, O God. I am the king. I am the shepherd. I stand before you. Yes, I'm wrong. Yes, I make mistakes. Yes, I'm not good enough. But I stand between you, Almighty God, in humility before you and the land, before you and the people. Please let it come upon me. Don't touch them. That's the prayer of a true intercessor. biarlah kiranya apa yang tulah yang harus menimpa oleh karena dosa ini menimpa aku dan keluargaku. Jangan kepada umatmu ya Tuhan, sebab akulah rajanya, akulah pemimpinnya, akulah yang tadi memutuskan untuk menghitung rakyat itu. Biarlah itu tercurah kepadaku, bukan kepada umatmu. Kasihani umatmu. Itu pendoa syafaat The sejati. Bible says in Numbers chapter 16 that God was angry with the people and a plague broke out. Alkitab katakan bilangan 16 bahwa Tuhan memurka kepada umatnya dan tulah mulai turun. And Aaron grabbed a censer and he ran between the people and he stood between the dead and the alive and he says, stop! Dan Harun membawa efod itu saudara, dan dia datang di hadapan orang-orang yang kena tulah dan umat yang masih hidup, dan dia katakan berhenti. That's what we need Itu yang kita perlukan in this land. di tanah negeri ini. I don't care who you are. Saya tidak peduli I siapa don't care if saudara. you're a housewife. Saya nggak peduli saudara ibu I rumah don't care tangga, if you're a banker. saudara seorang bankir kah? With respect, I don't care if you're a pastor or a leader. Dengan segala hormat saya tidak peduli juga saudara mau pendeta pemimpin. Look
Tapi Tuhan lihat hati. We see that again and again. This is what God is speaking to me in my room. Kita lihat ini berulang-ulang kali ini yang Tuhan katakan kepada saya di kamar hotel saya. Somebody. God is looking for somebody Tuhan mencari that seseorang will truly live Ezekiel chapter 22 verse 30. We quote it so quickly. yang dapat menghidupi Next slide. sungguh-sungguh Yehezkiel pasal 22 ayat 30. What is Ezekiel? People, let's read it. Let's truly see what the Bible really say. Saudara, apa yang ada di kitab Yehezkiel, mari umat Tuhan kita baca bersama-sama. Mari lihat sungguh-sungguh apa yang Tuhan katakan. Let's really see what the Bible say. Apa yang kita lihat sama-sama, apa yang Alkitab katakan. What did God say with Ezekiel chapter 22 verse 30? Apa yang Tuhan katakan di Yehezkiel pasal 22 ayat yang ke-30. God look for a man or a woman who would stand in a gap. God didn't say, I look for a degree, I look for a professor, I look, and with respect to our pastors and our leaders, God says, I look for a heart, I look for a man and a woman who would come and stand before me. Tuhan katakan, aku mencari orang yang mau berdiri sebagai pengantara. Tidak dikatakan dia mencari gelar, tidak dikatakan dia mencari profesor, tentu dengan segala hormat kepada para pendeta. Tapi Tuhan gak katakan demikian. Tuhan katakan, aku mencari orang yang mau memberikan hidup dan hati mereka di hadapanku. Stand before me to do what? Berdiri di hadapanku untuk apa? To build a wall. Untuk membangun tembok. To build a wall, a hedge. Membangun tembok, sebuah pembatas. Why? Mengapa? So that I would not destroy the land. Sehingga aku tidak menghancurkan negeri mereka. That's what Indonesia di hatiku is all about. Dan Indonesia di hatiku mengenai hal ini, So that saudara. we fall into the hands of God. Supaya kita tidak lagi jatuh dalam murka Tuhan. That we pray before Almighty God. Kita berdoa di hadapan Tuhan. That God found a man and a woman that says, God, in my weakness, I am just a piece of clay. I am just a vessel of clay. But God, I do believe in your mercy. Yang berdiri di hadapan Tuhan mengatakan, Tuhan, aku ini cuma bejana tanah liat, tetapi aku berdiri di hadapanmu, mempercayai Engkau Allah yang penuh kemurahan. I was utterly shocked a few days ago Saudara, beberapa hari lalu saya terkejut sangat when I heard that some of the top leaders in our land from the churches receive money from some parties and some people to influence the people to actually vote for certain parties. And I say, God, forgive. ketika saya mendengar bahwa ada para pemimpin gereja yang tinggi, pemimpin yang tinggi menerima uang dari beberapa partai politik tertentu untuk mengendorse calon mereka, dan saya berdiri di hadapan Tuhan, saya katakan, Tuhan ampuni. Amen, saudara. If we are serious, Kalau kita serius, if we are serious about breakthrough in this land, kalau kita serius akan terobosan di negeri then when we ini, stand in the gap, ketika kita berdiri sebagai pengantara, we stand before God kita berdiri di hadapan on Tuhan behalf of the people bagi umat and rakyat, before the people dan di hadapan rakyat on behalf of God. bagi Tuhan. Amin. Amen. Amin. Amen, saudara. Amen. Then I cannot be influenced. Saya tidak bisa dipengaruhi Then I apapun cannot juga. allow myself to get upset with some leader that is from the church that's receiving money to be able to influence all the people that follow him for certain parties. I had to stand before God and say, God, please, I stand in the gap for him. God, forgive him. Amen. God, help my land. God, forgive. We've got the destiny. Ketika kau berdiri sebagai pengantara, kau tidak boleh kesal kepada seorang yang kau dengar hamba Tuhan menerima uang untuk mempengaruhi pilihan jemaatnya, saudara. Tetapi kau berdiri di hadapan Tuhan, saudara, katakan, Tuhan tolong ampuni, aku berdiri bagi orang ini. Tuhan ampuni mereka, ampuni umatmu. Why? Kenapa? Because I want Indonesia to be blessed. Karena saya mau Indonesia diberkati. He's God's problem. Dia punya masalah. God needs to judge. Tuhan memerlukan Not me. gerejanya, bukan saya. My job. Tugas saya, God,
please, I stand in the gap. Please forgive. Tuhan, aku berdiri sebagai pengantara, ampuni mereka. Amin. Amen. Amen, saudara. We cannot pray from a position of judgment. Kita nggak boleh berdoa dari posisi penghakiman. We have to pray from a position of humility. Tetapi kita harusnya berdoa dari posisi kerendahan hati. We have to pray from a position of grace and humility. Kita harus berdoa dari posisi anugerah dan I kerendahan cannot pray hati. from a position of judgment. Saya nggak bisa berdoa berdasarkan posisi penghakiman. I have to pray from a position believing that my Jesus paid a price on the cross and that his blood flowed and that I can believe for my land because of the cross. Saya harus berdoa dari posisi mempercayai bahwa Yesusku telah membayar segala sesuatunya di atas kayu salib itu, dan negeriku pasti mengalami sesuatu oleh karena apa yang terjadi di atas salib itu. I apologize to you. Saya minta maaf sama I saudara. cannot speak bahasa properly. Saya tidak bisa bicara bahasa dengan I baik. am not an Indonesian. Saya bukan orang Indonesia. Oh, I say I am. Oh, saya katakan saya orang Yes, Indonesia. I love Papua. Saya cinta Papua. I am not an Indonesian. Tetapi saya memang bukan orang I Indonesia. cannot speak your land and Saya- your language properly. Saya nggak bisa bicara bahasa saudara dengan But tepat. I don't need to speak bahasa Indonesia to run before God and the judgment and cry out for Indonesia. Saudara, tetapi saya nggak perlu harus bisa bahasa Indonesia dulu untuk berdiri di hadapan Tuhan sebagai pengantara agar hukumannya tidak turun atas Indonesia. That's why you. Sebabnya saudara, Doesn't matter who you are. tidak perlu siapapun saudara. You don't have to be a leader. Saudara perlu jadi pemimpin dulu, pastor. gembala dulu. Somebody in a position. Seseorang punya posisi You dulu. just need to have the heart. Engkau cuma perlu hati. And I see this. Saya katakan ini. You know, I was tested on this very point a few weeks ago. Saudara, saya diuji di poin ini beberapa minggu lalu. We all know that at the moment Israel is in war. Saudara, kita tahu sama-sama bahwa di saat ini Israel We know sedang perang. that the Ukraine is in war. Ukraina sedang perang. The Ukraine war affect Germany very, very much. Perang Ukraina sangat berdampak buat Jerman. You know very well about the Ukraine war that is unbelievable. Saudara tahu betul perang di Ukraina nggak dapat dipercaya apa yang terjadi And di we all sana. know about Israel. Kita tahu perang yang terjadi It's di no Israel secret. bukan rahasia. I'm not political here. Saudara, saya tidak sedang ngomongin Not politik at di all. sini. Sama sekali Let me enggak. tell you this. Tapi saya mau kasih tahu A few ini. weeks ago, Beberapa minggu I lalu, happened to be in a prayer meeting. saya ada di satu ibadah doa. 1,400 people and from almost 100 nations. 1.400 orang yang hadir, nyaris dari 100 negara. And they were talking about the fact Dan mereka lagi ngomongin soal that some of their people from their nation is cursing Israel, and that the Bible said that in Exodus, it's true that the Bible said in Genesis, I will bless those that bless you and I will curse those that curse you. That's what the Bible says. bahwa ada beberapa orang dari bangsa-bangsa yang diwakili itu, mereka mengucapkan kutuk atas Israel, dan mereka mengutip kitab Kejadian yang menyatakan bahwa siapa yang mengutuk engkau dikutuk, siapa yang memberkati engkau diberkati. And we all know what the Bible says. Kita tahu apa yang Alkitab katakan. And then somebody said, Lalu seseorang bilang begini, so the curse of God is released upon that nations. maka kutuk Tuhan akan tercurah atas bangsa yang And mengutuk itu. something rose in me like a lioness. Tiba-tiba dari dalam diri saya ada sesuatu yang bangkit seperti In my singa betina. spirit, something stood up. Dalam roh saya sesuatu seperti bangkit. And in the face of all those leaders, Dan di hadapan para pemimpin-pemimpin and itu, in the face of 100 nations, di hadapan wajah 100 negara, I sense my spirit rose. saya merasa roh saya bangkit. For 32 years, Sama 32 I run tahun, through this land. saya mengelilingi negeri I ini. love this land. Saya mencintai I negeri fast ini. for this Saya land. berpuasa buat I negeri ini. identify with this Saya land. mengenali I diri saya pray dengan for negeri ini. this land. Saya berdoa buat negeri So ini. they say, Mereka bilang, my land will be cursed. negeri saya akan dikutuk. A few people curse Israel from my land. Oleh karena ada beberapa orang yang mengutuki Israel dan negeri saya, And in me something stood up. tiba-tiba dalam saya sesuatu bangkit. Excuse me. Saya bilang sebentar, I apologize. saya minta I maaf. want to say something. Saya mau katakan And in the sesuatu. face
of them all I said. Di wajah mereka semua saya Yes, katakan. it's true what it says in Genesis. Ya, kejadian memang benar, Yes, katakan it's demikian. true. Ya, benar. But I want to talk about that Jew that's greater than Abram that hung on a cross and said, Father, forgive them, they don't know what they do. Tetapi saya ingin bicara mengenai seorang Yahudi yang jauh lebih besar daripada Abraham, tergantung di atas salib dan mengatakan, Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Amin. They said to me, but the Bible says so. Mereka bilang, tapi Alkitab katakan I said, demikian. but the Bible also says, Tapi Alkitab juga katakan, bless those that hurt you. berkati mereka yang mengutuk engkau. Forgive those that hurt you. Ampuni mereka yang melukai engkau. Jesus Christ Yesus gave us a New Testament higher level. Memberikan kepada kita perjanjian baru yang lebih tinggi. And I am willing. Dan saya bersedia. If Moses Kalau Musa can stand between God's people dapat berdiri di antara umat Tuhan and God dengan murkanya and Tuhan stop them from being wiped out. dan menghentikan mereka untuk If dibinasakan. David can pray like Kalau that. Daud bisa berdoa seperti tadi. If Paul in Romans chapter 9 can pray like that. Kalau Paulus di Roma pasal 9 dapat berdoa demikian. When he says, Dikatakan, oh, that I would be a curse in the place of my people. biarkan aku saja yang terkutuk menggantikan umatmu ya Tuhan. Then I can as well. Maka saya juga bisa. Amen, saudara. Amin. Come on, say amen. Katakan amin. They said, but Sister Suzette, Tapi mereka bilang, the Ibu Suset, Bible says this. Alkitab bilang I begini. says, yes, but you cannot just take one part of the Bible. You have to take the whole Bible. Saudara, engkau gak bisa ngambil satu bagian dari Alkitab saja. Kau harus baca seluruh Alkitab. And I said, Saya bilang, I will take the chance like David. saya akan ambil peluang saya seperti David Daud. said, let me run into the hands of God. Daud katakan, biar aku saja yang jatuh ke tangan Tuhan. And I stood there in face of all those leaders and 100 nations. Saya berdiri sana di hadapan para pemimpin itu, di hadapan ratusan bangsa. And I said, yes. Saya katakan ya. There are a few people in my land that's also cursing Israel. And I say Indonesia is my land. Dan ada beberapa orang di negeri saya katakan Indonesia I said negeri that there's saya, also millions of Christians that is praying and that is blessing. yang mengutuki Israel, tetapi ada jutaan orang Kristen yang juga memberkati Israel. Come on, say amen. Katakan amin. And the God Dan Tuhan that hears prayer, yang mendengar doa, hears the curse, mendengar kutuk but he itu. also hear millions of Dia Indonesians juga, praying. dia juga dengar jutaan orang Indonesia yang juga berdoa. Amin. And I said, Saya katakan, all right, baiklah, let's have a repentance meeting. mari adakan ibadah pertobatan. And I set it in place. Saya mulai atur sedemikian So rupa. let's repent for the nations. Kita mulai bertobat buat bangsa-bangsa. And they said to me, Mereka for bilang, which nation are you standing? Bu Suset akan mewakili negara You are apa? born South African, Ibu lahir di Afrika but you are Selatan, German. tapi paspor Jerman. For which nation are you standing? For South Africa or for Germany? Ibu mewakili Afrika Selatan atau Jerman? I said none. Saya bilang bukan keduanya. I'm standing for Indonesia. Saya berdiri buat Indonesia. And I did. In front of 100 nations. Di hadapan 100 bangsa. I got up. Saya And I bangkit. said, Saya katakan, God, Tuhan, we have sinned. kami berdosa. God, Tuhan, we are wrong. kami salah. God, Tuhan, forgive us. ampuni kami. God, Tuhan, hear my simple prayer. dengarkan doaku yang Forgive sederhana. my land. Ampuni negeriku. We have sinned against you. Kami berdosa I ask you terhadapmu. forgiveness. Aku minta pengampunanmu. Find in your heart of Biar mercy. sungguh Tuhan hatimu Grace yang for penuh kemurahan, Indonesia. anugerah bagi And Indonesia send us tercurah. to the nations. Biar sungguh utus kami bagi bangsa-bangsa. And that's why the Bible says, Sebabnya Alkitab katakan, humble yourself. rendahkanlah dirimu. If my people humble themselves. Jika umatku merendahkan diri. And I quickly want to move on because I want us to pray. Saya mau dengan cepat berpindah karena saya mau kita But I berdoa. want to challenge you tonight Tapi saya mau tantang saudara to malam ini ask God, untuk minta sama Tuhan. am I really praying for Indonesia? Apakah saya sungguh-sungguh berdoa bagi Indonesia?
here tonight Saya ada di sini to malam ask you, untuk meminta pada saudara, when we one day going to stand before God, ketika satu hari nanti kau berdiri di hadapan Tuhan, are you really, as the church, as God's people, standing before God between any judgment and this land? sebagai gereja, sebagai umat Tuhan, apakah engkau sungguh-sungguh berdiri di hadapan Tuhan mewakili negeri ini Only Jesus can forgive sins, Ibu. Right. atas setiap penghakiman yang ada? Hanya Yesus yang bisa ngampuni dosa, betul. But God is still looking for a man Tapi Tuhan tetap cari or a woman orang-orang atau laki-laki that will perempuan stand before Him yang mau berdiri di and hadapannya say, dan I katakan, don't know what to pray. Tuhan, aku tidak tahu apa yang I harus don't even didoakan. know what to say. Aku tidak tahu apa yang harus dikatakan. God, I don't know. Tuhan, aku tidak tahu. I don't even know how to pray. Aku tidak tahu aku mau berdoa apa. But here I am. Tapi ini aku. You will not be able to say, Engkau tidak dapat you found mengatakan none. bahwa engkau Here tidak I menemukan am. seorang. Here I am. Ini aku. In my weakness. Dalam With my kelemahanku. shortcomings. Dengan segala kelemahanku. Moses stutter. Musa gagap. David was a murderer. Daud seorang He pembunuh. was an adulterer. Dia berzina. But David stood before Tapi God. Daud berdiri di hadapan Tuhan. And then we see that God invites us. Ini kita katakan Tuhan mengundang kita. This afternoon, Sore ini I walk up and down in my hotel room saya bangun di kamar hotel saya. and I hear Saya dengar Hebrews chapter 10. Ibrani pasal 10. When God invites us. Ketika Tuhan mengundang kita. We see in Isaiah 41:21, God says, come and reason. Present your case. Saudara, di Yesaya pasal 41 dikatakan, marilah berperkara. We see Berikan kepadaku intercession kasusmu. is like a court case. Saudara, pesyafaat itu seperti kasus di It's like pengadilan. we walk into the presence of God. Kita dengan berani melangkah dalam hadirat Tuhan. Come present my case. Datang menghadirkan I perkaraku. present my case. Saya hadirkan perkara saya. Yes, the Bible says Ya, that. Alkitab katakan begitu. But I present my case. Tapi saya hadirkan perkara The saya. Bible says, come and present your case. Alkitab katakan bahwa datanglah mari berperkara. The Bible says that Jesus is our advocate in Hebrews 7:24. Ibrani 7:24 katakan Yesus Kristus adalah advokat, pengacara, penasihat hukum Or kita. 1 John 2:1. 1 Yohanes 2 ayat 1. And then people say, oh, but Ibu Suset, Tapi Ibu Suset, what about the accuser? bagaimana dengan si I'm penuduh, not good enough. si I'm pendakwa? not worthy. Saya nggak pantas, saya nggak Hear me layak. tonight. Dengar saya malam There ini. is no demon that has a voice against the blood of Jesus. Tidak ada satu roh jahat pun yang bisa melawan kuasa darah Yesus. Amen. Oh, but if the accuser find in the room and he's accusing you and you are not good enough and you're not praying enough and you're not worthy, yeah, there is no demon that can rise up against the blood of Jesus, not even Lucifer. Saudara, kalau ada saudara katakan kalau ada pendakwa, si pendakwa itu menemukan celah, oh saya nggak pantas, engkau nggak baik, engkau nggak cukup melakukan hal yang baik. Dengar baik, tidak ada satu roh jahat pun yang dapat tahan di hadapan darah Yesus Kristus, bahkan Lucifer sekalipun. The blood of Abel called for judgment and righteousness. Darah Habel mengharapkan keadilan, mengharapkan But the penghukuman. blood of Jesus called for forgiveness. Tetapi darah Yesus menyerukan pengampunan. Amin. Next slide. Slide berikutnya. That's why God said, Itu sebabnya Tuhan katakan, God so loved the world. sebab Allah begitu mengasihi dunia ini. God so loved the world. Tuhan begitu And mengasihi. I am prepared Saya bersiap in my weakness, dalam kelemahan saya, in my lack as an Indonesian, dalam kekurangan saya in my sebagai orang lack Indonesia, as the language, dalam kekurangan saya akan in my bahasanya, lack in expressing. dalam kekurangan saya atas I am willing ekspresinya, saya siap to cast myself on the love of God for this land and to believe for a revival. untuk melepaskan kasih Tuhan atas tanah negeri ini dan percaya kebangunan rohani pasti terjadi. I
I am willing Saya siap to bersedia cast myself untuk melemparkan on diri the saya love of God. bagi kasihnya That Tuhan love Indonesia that much. yang mengasihi sangat That love this Indonesia, world this much. sangat mengasihi dunia That ini, He sent His Son. dan Dia mengutus putranya satu-satunya. I am willing Saya siap to cast myself untuk melemparkan on diri the saya depths, dari setiap on the kedalaman, unmeasurable depths of God's love. dari sebuah kedalaman yang tidak terkira dari kasih So Tuhan. don't come and tell me Jadi jangan datang ke saya dan that bilang, some demon like the accuser can accuse me before the throne. Yes, it says so in Revelation chapter 12. But I have got an advocate that is standing for you, and that is standing for me, and that is standing for my land, and is standing for Indonesia, and that's why we pray. bahwa ada pendakwa yang datang kepada kita di hadapan tahta, tetapi saya tahu betul bahwa ada pembela, ada sang advokat kita yang membuat kita mampu berdiri di hadapan Tuhan, mampu membuat kita berdiri bagi negeri kita, mampu membuat kita berdoa bagi kesejahteraan tanah kita, saudara. Amin. Say it again. Sudah lupa. Okay, I am willing Saya bersedia to cast myself untuk melemparkan on diri a saya God, di hadapan on Tuhan, a cross, di atas on the salib blood itu, of Jesus bagi darah that Yesus, has a voice sebagai suara stronger lebih kuat than Satan, daripada suara si iblis, stronger lebih than a kuat curse, daripada suara kutuk, stronger lebih kuat than a word, daripada suara stronger, perkataan manusia, lebih kuat, stronger, lebih kuat, stronger, lebih kuat. the blood Darah that has a Yesus voice, lebih kuat forgive, daripada suara forgive, ampuni, forgive, ampuni, forgive, ampuni, forgive, oh ampuni God. ya Tuhan. Amin. And God invites us in closing Saya akan undang kita untuk masuk dalam penutup. in Hebrews chapter 10 Ibrani 10 from verse 19 to 22. dari ayat 19 sampai 22. Therefore, brethren, Sebabnya saudara-saudaraku, having boldness to enter the holiest by the blood of Jesus. sekarang dengan penuh keberanian oleh darah Yesus kita dapat masuk ke dalam tempat kudus. By a new way and living way which He consecrates for us. Karena Ia membuka jalan yang baru, jalan yang hidup bagi kita, yaitu dirinya sendiri. Through the veil that is His flesh. Melalui tabir, yaitu tubuhnya. And having a high priest over the house of God, let us draw near with true heart and full assurance of faith. Dan kita memiliki seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang benar-benar, hati yang tulus ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Come, He invites. Dia katakan, Reason datanglah, with me. berperkara denganku, Present your case. persembahkan Walk perkaramu, into my court case. masuk ke dalam perkara Don't worry pengadilanku. about the accuser. Jangan khawatir tentang si In penuduh. your own power you cannot do it anyhow. Dalam kekuatanmu sendiri kau tidak dapat But by melakukannya. the blood of Jesus, Tapi oleh darah Yesus, He has been made quiet. si penuduh And sudah every dibungkam. time Satan accuse you, Setiap kali setan berusaha you're not menuduh good saudara, enough. mendakwa You're not a saudara, prayer enough. engkau tidak cukup You make berdoa, this mistake, engkau tidak cukup baik, that mistake, engkau lakukan here ini, too short, kesalahan itu, that too long. sana lemah. Say to him, Katakan kepada setan, I have got an advocate. aku punya sang pembela. I walk in Aku masuk by the power of the blood oleh kuasa to darah present my case. untuk mempersembahkan And my perkaraku. case Dan oleh karenanya, before God aku datang di is hadapan Tuhan. Indonesia. Adalah Indonesia. The power of God, Kuasa the Tuhan, fire of God, api the Tuhan, revival of God. kebangunan That's rohani. my case. Itu perkaraku. And my case Dan perkaraku is God adalah to Tuhan use bagi Indonesia untuk memakai for Indonesia, fire, bagi for apinya, glory, bagi for the kemuliaannya, nations. bagi bangsa-bangsa. That's my case. Itu perkaraku di hadapan Tuhan. Amen. Amin. Amin. That's my case. Itu perkaraku. And He invites us to come and bring that boldly before Him. Dan Dia mengundang kita untuk datang dan menghadirkan perkara itu dengan penuh keberanian. Amen, saudara. Amin, saudara. Amen. Amin. And now, Sekarang I want you to take the map that was given to you. saya mau saudara ambil peta yang tadi sudah Worship team, dibagikan I need you kepada back, Bapak please. Ibu saudara. Tim pujian penyembahan mari naik ke atas kembali. Syabaran. The first thing we need to do tonight, Hal pertama yang kita akan lakukan, we need to ask people kita harus tanya, to make a fresh commitment to prayer.
Kita harus minta untuk membuat komitmen yang baru, komitmen doa yang baru. Worship team, Tim all pujian semuanya. penyembahan semuanya. Look at me. Saudara lihat saya. This afternoon in prayer, Sore ini dalam doa, I said, God, saya katakan Tuhan, 96,000 people joined. 96.000 orang sudah bergabung. How many of them Berapa banyak dari mereka truly commit themselves to pray from now until the 14th of February for Indonesia? sungguh-sungguh berkomitmen untuk berdoa mulai dari hari ini sampai 14 Februari buat Indonesia? Or how many just enjoyed the meeting? Atau berapa banyak yang cuma pengen nikmati And I ibadah? decided there and then, Tapi saya putuskan saat itu, we will change that. kita akan mengubah itu semua. We will make a new commitment. Kita akan buat komitmen yang I baru. want you to take this. Saya mau saudara ambil peta itu. Who didn't get one? Anybody that didn't get one? Siapa yang belum dapat petanya? Ada? Please put up the hand if you didn't get Kalau it. saudara belum dapat, boleh lambaikan tangan saudara biar para pengerja panitia bisa bagikan kepada saudara. Anybody that didn't get one, please put up your hand. Saudara yang belum dapatkan, Salah, di go and depan get masih some. ada. Tonight I felt the Holy Spirit this afternoon was calling for people who would truly stand in the gap. Malam hari ini saya merasa bahwa Roh Kudus akan memanggil orang-orang yang sungguh mau berdiri menjadi pengantara. The next slide, please. Slide berikutnya. Who, nah, enggak. Yeah. Who will stand in my holy hill? Siapa yang boleh berdiri di atas gunungku yang kudus? He with the clean hands and a pure heart. Ia yang bersih tangannya dan murni hatinya. Amen, saudara. Amin, saudara. God is not asking for perfection. Tuhan gak minta kesempurnaan. God is not asking for a degree. Tuhan gak minta gelar. Although it's wonderful to have that. Walaupun sangat luar biasa kalau saudara punya. God is asking for a pure heart and clean hands. Yang Tuhan minta hati yang murni, tangan yang bersih. Amen. Amin. That's God's condition. Ini syaratnya Tuhan. That's all. Itu aja. Who will stand in my holy hill? Siapa yang boleh berdiri di atas gunungku yang kudus? He with a pure heart Yang hatinya murni and a clean hands. dan tangannya bersih. You can never be perfect, saudara. Saudara, engkau tidak akan pernah bisa That's why we sempurna. have the blood of Jesus. Itu sebabnya kita perlu darah Yesus. Amen, saudara. And tonight, would you please stand? Malam hari ini bolehkah Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri bersama-sama? I want you to look at that map. Saya mau saudara lihat peta ini. Look at it. Lihat peta ini. Where's your map? Di mana? Ibu peta. Sudah ada? Sudah ada petanya Bapak Ibu? Tidak ada? Ada petanya? Ayo Bapak. Semuanya. I want you to look at it tonight. Saya mau saudara lihat ini malam ini. Look at me. Lihat saya. Hold it up. Lihat, angkat itu. Now look at it. Lihat itu. This is your inheritance. Ini adalah warisan saudara. If you really take it. Kalau saudara sungguh mau mengambilnya. It's not automatically your inheritance just because you're born Indonesian. Tidak kemudian ini otomatis jadi warisan saudara karena saudara lahir di Indonesia. It's your inheritance if you take it in the spirit. Ini akan jadi warisan saudara kalau saudara ambil ini dalam roh. Before we're gonna do anything else, Sebelum kita lakukan yang lain-lain, we're gonna make a fresh commitment kita akan buat komitmen yang to baru pray for Indonesia. untuk berdoa bagi Indonesia. What do you mean to pray for Indonesia, Ibu Suzette? Apa maksudnya berdoa bagi Indonesia, Ibu Suset? No use to bless the land. Gak ada gunanya memberkati The land negeri is blessed already. karena negeri ini sudah diberkati. Indonesia is number 3 economically.
Indonesia adalah negara nomor urut 3 dalam pertumbuhan ekonomi. Indonesia, educationally, Indonesia secara pendidikan, although we hear about the schools, tadi kita bicara soal sekolah, that tadi Pak Daniel is talking Pak about. Daniel, But as a nation, tapi sebagai bangsa, Indonesia is number 3 Indonesia nomor 3 economically. secara pertumbuhan ekonomi. If you look at the land, the growth, Kalau saudara lihat pertumbuhan di negeri Indonesia ini, has everything. Indonesia punya segalanya. You've got vegetables, Ada you've sayur, got fruit, you've buah, got everything. semuanya. We in Europe has to import everything. Kita di Eropa harus impor semuanya. You've got everything. Saudara punya semuanya. So I'm not asking you to bless the earth. Saya nggak minta saudara untuk memberkati tanahnya, It's blessed already. karena tanahnya sudah diberkati. I'm asking you Saya minta sama saudara pray for 275 million people. untuk berdoa buat 275 juta penduduknya. Amen. Amin. I want you to look at it. Saya mau saudara lihat peta ini. And before we gonna start praying for this election, Sebelum kita mau berdoa buat pemilu ini, I ask you to ask God, saya mau engkau minta sama Tuhan, where do I stand as an Indonesian di mana saya berdiri sebagai orang in Indonesia prayer for this land? dalam doa-doa saya bagi negeri ini. I'm not talking of a system. Saya bukan I'm berbicara talking about you in your prayer room before God. soal sistem, tetapi engkau dalam ruang doamu di hadapan Tuhan. Right now, Sekarang, I want everybody to close their eyes saya mau semuanya tutup mata and ask God, dan minta sama Tuhan, do I identify with this land like a Moses? apakah saya mengidentifikasi diri saya dengan negeri ini Am I seperti Musa? prepared to run between the dead and the living like Aaron? Apakah saya siap berlari di antara mereka yang mati kena tulah dan mereka yang masih hidup seperti Am I Harun? prepared to stand before you, God, like a David and say, oh God, let it come upon me. I pray in your mercy and your grace. Apakah saya bisa Tuhan berlari seperti Daud di hadapanmu bagi umatmu dan katakan, Tuhan biar itu terkena padaku. Are you willing Apakah saudara bersedia to pray like a Paul? berdoa seperti Paulus? Oh God, Tuhan, I want to pray for my people. aku mau berdoa buat Even if umatku. I could be a curse, Walaupun aku jadi kutuk, are you willing? apakah kau bersedia? Then you and God make it out right now. Maka saudara dan Tuhan yang memutuskan sekarang.